মানে গণনা করার মতো কিছু নিঃশ্বাস দিয়ে পাঠাইছেন, যেটাকে খতম করে এখান থেকে যেতে হবে। এই শ্বাসগুলি পুরা হলেই এখান থেকে আমাদেরকে চলে যেতে হবে। আমরা প্রতি কদমে আমাদের এই জীবন থেকে দূরে সরে আখিরাতের চিরন্তন জীবনের দিকে আগায় যাচ্ছি। ঘড়ির প্রতিটা সেকেন্ড, সুবহ শাম সকাল সন্ধ্যা, প্রতিটা দিন আমরা আমাদের আখিরাতের জীবনের দিকে আগাচ্ছি। আজকের বাচ্চা আগামীকালকে যুবক, আজকের যুবক আগামীকালকে বৃদ্ধ, এরপরেই আমাদেরকে চলে যেতে হবে কবর। এই সবকটা আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের এই দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আমাদেরকে চিরস্থায়ী এক জীবনের দিকে যেতে হবে। যদি এই সবকটা আমরা ভুলে যাই তাহলে আখিরাতে অনেক আফসোস করতে হবে, পস্তাইতে হবে। আর শুধু আখিরাতে নয়, বরং এই সবক ভুলে গেলে दुनिया থেকেই এর नुकसान एवं क्षति शुरू होगा। हमारे खालिक और मालिक ने हमें और आपको अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए उन आमाल की तरगीब दिलाई है जिन आमाल से हमको हमारी आखिरत याद रहे, हमारी मौत याद रहे, हमारी वापसी याद रहे। हम यहाँ थे नहीं, हम यहाँ रहेंगे नहीं। इसने फरमाया कि जब मुसलमान सुबह सोकर उठे तो अल्लाह पाक से ये दुआ मांगे। दुआएं पढ़ी नहीं जाती, दुआएं मांगी जाती हैं। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक जगह लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत में भी नबी हैं, यानी दुनिया में हमें करना क्या है, क्या मेहनत करनी है, उसमें भी नबी हैं। और मेहनत करके क्या उस खुदा से मांगना है तो दुआ में भी नबी है। तो एक मुसलमान को हिदायत दी गई है नबी के जरिए कि जब वो सुबह को सोकर उठे तो अल्लाह पाक से यूं मांगे, क्या? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे जिंदगी दी। मैं तो मर गया था। नींद आधी मौत है। आदमी सो जाता है, अपने माहौल से बेखबर हो जाता है, उसे नहीं मालूम होता कि उसके अतराफ में क्या हो रहा है। और कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि सुबह मैं उठ जाऊंगा, जिंदा उठ जाऊंगा। कितने ही लोग रात में सोते हैं और सुबह वो दुनिया में नहीं होते। कितने ही लोग रात में सही सालिम सोते हैं और सुबह को उठते हैं, किसी का हाथ काम नहीं करता है, किसी का पैर काम नहीं करता है, किसी की बीनाई चली जाती है, मुख्तलिफ किस्म के हालात। फरमाया एक मांगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये तमाम तारीफें उस अल्लाह की हैं जिसने मुझे जिंदगी दी। मैं तो मर गया था, नींद आ गई थी। व इलैहिन नुशूर, और एक दिन उसी की तरफ लौट कर जाना है। वो सुबह उठते ही दुआ के जरिए याद दहानी कराई गई है, तुम यहां थे नहीं, रहोगे नहीं, वापस जाना है। वापसी की तरफ रुख है। कल का दिन जो जिंदगी से कम हो चला गया वो जिंदगी से कम हो गया। आज नया दिन शुरू हो रहा है, इसका भी सूरज गुरूब होगा और ये भी चला जाएगा। तो पहला सबक सुबह उठते ही याद दिलाया है, यहां थे नहीं, वापसी है। উনি বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এই কায়নাতের খালেক ও মালিক, নবী পাঠায়ে নবীর মাধ্যমেও আমাদেরকে
এই সবকের কথা মনে করাই দিয়েছেন, ইয়াদ দেহানি করছেন, স্মরণ করাই দিয়েছেন। এই জন্য রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দোয়া শিখাইছেন। উনি বলেন যে আমরা তো দোয়া করি, দোয়া পড়ি, দোয়া করি না, মানে মৌখিক পড়ি। আসলে এটা বুঝে শুনে দোয়া করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া শিখাইছেন। উনি বলেন আমাদের এক বুজুর্গ হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী আন-নাদভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, উনি লিখছেন যে দোয়া রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন দাওয়াতের মেহনতের নবী, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেমনি দোয়ার জন্যও তিনি নবী। তিনি দোয়াও আমাদেরকে শিখাইছেন, দাওয়াতও আমাদেরকে শিখাইছেন। যখন কোনো ব্যক্তি ঘুমায় যায় তো ঘুম থেকে ওঠার পরে সে কি দোয়া করবে, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই দোয়া শিখাইছেন। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা, সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাদেরকে জীবিত করলেন। অর্থাৎ আমি তো ঘুমায় গেছিলাম, আর ঘুম এটা মৃত্যুর মতো, মৃত্যুর বন বলা হয়। তো কেউ এই কথার গ্যারান্টি দিতে পারবে না যে ঘুমায় গেছে তো সে সকালবেলা উঠবেই। কত লোক এমন হয়েছে যে রাতের বেলা ঘুমাইছে, সকালে আর জাগে না। আবার কত লোক এরকম হয়েছে রাতের বেলা সুস্থ অবস্থায় শুইছে, কিন্তু সকালবেলা যখন উঠছে তখন তার এক হাত এক পা অবশ অবস্থায় কাজ করে না, কারো চোখ কাজ করে না, অসুস্থ অবস্থায় উঠছে। এই জন্য আল্লাহ পাকের প্রশংসা, আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই মৃত্যুর হাত থেকে আবার জীবন দান করলেন, রক্ষা করলেন। বাদামা আমাতানা, আমি তো মরে গেছিলাম, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু আল্লাহ আমাকে জীবিত করছেন। ওয়া ইলাইহিন নুশুর, তো রাসূল আমাদেরকে দোয়া শিখাইছেন, তার ভিতরেও আমাদের সেই সবকটাকে ইয়াদ করাই দিয়েছেন, স্মরণ করাই দিয়েছেন, যে সবক মনে করার জন্য আমরা ইজতেমার ময়দানে জমা হইছি। আর সে সবকটা হলো যে এখানে চিরদিন থাকা যাবে না, ওয়াপসি হবে, ফেরত যেতে হবে, ফিরে যেতে হবে। ওয়া ইলাইহিন নুশুর, এক সময় আল্লাহ পাকের কাছে চলে যেতে হবে। গতকালকের যে দিনটা আমাদের জীবনে ছিল সেটা আমাদের জীবন থেকে চলে গেছে। আজকে সকালের যে সূর্যটা উঠতেছে, এই সূর্যটাও আজকে সন্ধ্যায় নিভে যাবে, সূর্যটা ডুবে যাবে, এই সূর্যটা অস্ত হয়ে যাবে, সূর্যাস্ত হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি ভাবে এক সময় আমাদের জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে, আমাদেরকে আল্লাহ পাকের কাছে ফিরে যেতে হবে। जो भाई सो रहे हैं उनको जगा दें, যারা और ঘুমাচ্ছেন তাদের सोने वाले भाई जागकर ये दुआ पढ़ लें, दुआ मांग लें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। যারা ঘুমাচ্ছি তারা ঘুম থেকে উঠে যায় আর এই দোয়াটাও করে নেই, আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দামা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর। हाँ, सोने वालों को जगाना जरूरी है। हम तो दुनिया में जगाने के लिए आए हैं, सारी दुनिया के इंसानों को याद दहानी कराने के लिए आए हैं कि दुनिया में सोना नहीं है, गफलत से जिंदगी न गुजारें। जिंदगी का हर वक्त मौत के करीब ले जा रहा है, आखिरत के करीब ले जा रहा है। दुनिया छूट रही है आहिस्ता आहिस्ता, और जिंदगी बर्फ की सिल्ली के मानिंद घुल रही है। हम तो सबको जगाने आए हैं, याद कराने आए हैं। जो जगाने आए हैं अगर खुद सो जाएंगे
फिर क्या होगा? इसलिए सब एक मर्तबा नियत कर लें कि इंशाअल्लाह जाग कर सुनेंगे। তাই যারা ঘুমাচ্ছি তারা উঠে যাই এবং অপরকে উঠাই দেই। উনি বলেন আমাদেরকে তো আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে পাঠাইছেন ঘুমন্ত মানুষদেরকে জাগানোর জন্য। এখন আমরা অপরকে জাগাবো, অপরকে ঘুম থেকে জাগাবো, গাফলত থেকে জাগাবো, আখিরাতের কথা স্মরণ করাবো, কিন্তু এখন আমরা নিজেরাই যদি ঘুমিয়ে যাই তাহলে কি অবস্থা হবে? এই জন্য আমরা সবাই একবার নিয়ত করে নেই যে ইনশাআল্লাহ জেগে জেগে কথা শুনবো ইনশাআল্লাহ। अच्छा कौन 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 सोकर सुनेगा? কে কে ঘুমায় ঘুমায় শুনবেন? जरा हाथ तो उठाएं, कौन सोकर একটু হাত सुनेगा? উঠান তো, কে কে ঘুমায় ঘুমায় শুনবেন? सब जाग कर सुनेंगे इंशाअल्लाह। সবাই कौन कौन জেগে जाग জেগে कर सुनेगा? জায়গা জায়গা কে কে শুনবো ইনশাআল্লাহ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। नींद तो नेमत है, नींद अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है। हाँ, लोग तो नींद लाने के लिए गोलियां खाते हैं, गोलियां। মানে ঘুম তো আল্লাহ পাকের নিয়ামত, মানুষ এই ঘুমের জন্য ট্যাবলেট খায়। और इज्तिमा में फ्री में नींद आती है, আর ইজতেমা এটা ফ্রি পাওয়া যায়, लेकिन सोने का वक्त है, তবে এটা শোয়ার একটা সময় আছে। उस वक्त सोएंगे। যখন সময় হবে তখন ঘুমাবো ইনশাআল্লাহ। रात बहुत लंबी थी, लंबी रात, उसमें नींद। अच्छा, नींद नींद आने का कसूर नहीं है, बल्कि रात को जागने का कसूर है। जिस वक्त सोना था उस वक्त सोए नहीं, जिस वक्त काम का वक्त है उस वक्त नींद आएगी। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज के बाद बिना वजह जागने को मना फरमाया है। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। মানে যে আমাদের ঘুম চলে আসে এটা তো অন্যায় না, ঘুম তো আসবেই। তার কারণ হলো রাত তো অনেক লম্বা ছিল, যখন ঘুমাইবার কথা ছিল তখন ঘুমাই নাই, দেরি করছি, এই জন্য এখন ঘুম আসতেছে। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈশার পরে বিনা কারণে জেগে থাকা, দুনিয়াবি কথাবার্তা বলা, এগুলো থেকে বারণ করছে। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों को दरखास्त ये है, खुद भी जाग कर सुनना है और आसपास कोई भाई सो रहे हो उनको भी जगा देना है, इकराम के साथ। এই জন্য ভাই নিয়ত করি যে নিজেও জেগে জেগে শুনবো, আর আমার আশপাশে কেউ যদি ঘুমায় তো ইনশাআল্লাহ ইকরামের সাথে আমি তাকে জাগিয়ে দিব। तो हमको हमारी वापसी याद रहे, उसके लिए मेरे दोस्तों अल्लाह पाक ने, हमारे खालिक और मालिक ने अपने नबी के जरिए वो आमाल की हमको तरगीब दी है जिनसे हमको हमारी आखिरत याद रहे। हम ये सबक भूले नहीं कि हम यहाँ थे नहीं, यहाँ रहेंगे नहीं, वापस जाना है। इसलिए फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, वापसी याद आएगी। इसलिए मसनून दुआ है कि जब मुसलमान कब्रिस्तान में जाए तो क्या मांगे अल्लाह से, क्या कहे? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम, अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। ए कब्र वालों, तुम पर सलामती हो, अल्लाह तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमाए, हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। तुम पहले आ गए, हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं, हर एक को जाना है। वो पहले चले गए, हम बाद में आएंगे, याद दिलाया है। फरमाया मुर्दों को गुस्ल दिया करो, मौत याद आएगी कि जिस तरह आज इस जाने वाले को मैं गुस्ल दे रहा हूं, इसको नहला रहा हूं, कल मुझको भी नहलाया जाएगा, कफनाया जाएगा। फरमाया मरीजों की इयादत किया करो, ताज़ियत किया करो। ये वो सारे आमाल हैं जिनसे आखिरत और हमारी वासी और हमारा सबक हमको याद रहे। इन आमाल की तरगीब दी गई है। তো মেহমান বলেন যে ভাই, আমাদের নবী রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন কিছু আমলের তরগিব দিয়েছেন যে আমলের মাধ্যমে আমাদের সবক এর ইয়াদ দিহানি হয়, সবক স্মরণ আসে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম অনেক আমল আমাদের জন্য রেখে গেছেন, যে আমলের মাধ্যমে আমরা যে এখানে থাকবো না, আমাদেরকে যে ফিরে যেতে হবে, এটা যে একটা সবক আমাদের, যে সবকটা আমরা ভুলে গেছি, যে সবক মনে করার জন্য আমরা ইজতেমাতে জমা হয়েছি। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক আমল এরকম রেখে গেছেন, যে আমলের মাধ্যমে আমাদের ওই সবকের ইয়াদ দেহানি হয়, সবকটা মনে পড়ে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর জিয়ারতের কথা বলছে। কবর জিয়ারত করতে আমরা যাই, তো সেখানে আমল কি? সুন্নত আমল হলো কবরবাসীকে সালাম করা, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর, হে কবরবাসী তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকেও ক্ষমা করে দেন, আমাদেরকেও ক্ষমা করে দেন। আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আসার, তোমরা আমাদের আগে গেছো, আমরা তোমাদের পরে আসতেছি। হুজুর আমল শিখাইছেন যাতে কবর জিয়ারত করো, তোমার সবক মনে আসবে যে তুমি এখানে থাকতে আসো নাই, তোমাকে ফিরে যেতে হবে। এমনি ভাবে কারো ইন্তেকাল হয়ে গেছে, তো তরগিব দেওয়া হয়েছে তাকে গোসল করাও, ফজিলত বলা হয়েছে, নেকির কথা বলা হয়েছে। বলে কি হবে? তো যখন গোসল করাবো, তো গোসল করানোর দ্বারা আমার মনে পড়বে যে আজকে আমি তাকে গোসল দিচ্ছি, অল্পদিন পরেই একদিন আমাকে গোসল দেয়া হবে। আজকে আমি তাকে কাফনের কাপড় পরাচ্ছি, অল্প সময় পরেই, অল্প দিন পরেই আমাকে কাফন পরানো হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমল শিখিয়েছেন, কেউ অসুস্থ হলে তার আয়াদতের জন্য যাও, দেখতে যাও। তো দেখলে কি হবে? দেখলে সবক মনে পড়বে যে আজকে আমি সুস্থ আছি, কালকেই অসুস্থ হয়ে যাব, আর অসুস্থতার পরের ঠিকানাই হলো যে আমাকে আমার গন্তব্যে ফিরে যেতে হবে। মোট কথা, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন কিছু আমলের তারগিব দিয়েছেন, যে আমলের দ্বারা আমাদের এই দুনিয়াতে থাকার জায়গা না, আমরা চলে যাব, ফিরে যাব। ওয়াপসি আছে আমাদের, এ সবক যাতে আমাদের ইয়াদ হয়। अपनी वापसी को याद क्यों रखना है? मौत को याद क्यों रखना है? इसलिए कि ये जिंदगी अमानत है, इस अमानत का हिसाब देना है। कुरान में जो आसमानी आखिरी किताब है, इसमें अल्लाह पाक ने तमाम दुनिया के इंसानों की हिदायत रखी है। इसलिए हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे कि जब कुरान की तिलावत किया करो तो उसके बाद ये दुआ मांगा करो, अल्लाह ये किताब है, आपकी किताब है, इसमें सारे दुनिया के इंसानों की हिदायत मौजूद है, अल्लाह इसमें से मेरे हिस्से की हिदायत मुझे नसीब फरमा दे। तो आखिरत को क्यों याद रखना है? कि ये जिंदगी अमानत है। और फरमाया गया कि क़यामत के मैदान में अल्लाह पाक सारी दुनिया के इंसानों को जमा करेंगे, अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, और पूरी जिंदगी का हिसाब हर एक से लिया जाएगा, पाई पाई का लिया जाएगा और पल पल का लिया जाएगा। और वहां पर मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, कोई पॉलिश कारगुजारी नहीं चलेगी। जैसे जमाते अल्लाह पाक हम सबको चिल्ले 4 महीने में ले जाए, बहुत सारे खुशनसीब अल्लाह के बंदे पिछले इज्तिमा से खुदा के रास्ते में चले गए, बहुत खुशनसीब अल्लाह के बंदे इस इज्तिमा से अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, और जो नहीं निकलेंगे वो ये नियत लेकर जाएंगे कि हमको निकलना है। तो वापसी पर कारगुजारी होती है, 40 दिन में क्या किया, 4 महीने में क्या किया। तो जमाते पॉलिश कारगुजारी सुनाती है, तो सुनने वालों को तो मालूम नहीं, जो सुना दिया वो सुन लिया। लेकिन क़यामत के मैदान में जो पूरी जिंदगी की कारगुजारी होगी, उस कारगुजारी का सुनने वाला और लेने वाला इस कायनात का खालिक और मालिक है।
वो अलीम भी है, खबीर भी है, बसीर भी है। कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है। काली अंधेरी रात में काले पहाड़ के नीचे काली चींटी चल रही है, अल्लाह पाक उसके चलने को देख रहे हैं, उसके कदमों को गिनती को जानते हैं, उसकी हरकत की आवाज को सुनते हैं। वो हिल नहीं सकती अल्लाह के अम्र के बगैर। और इस कायनात में, इस पूरी दुनिया में जमीन के किसी हिस्से पर पेड़ से कोई पत्ता नहीं गिरता जो खुदा के इल्म में ना हो और उसके हुक्म से। वो कुरान क्या कहता है? अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कि उस कारगुजारी के दिन मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, लफ्फाजी खत्म हो जाएगी, फसाद और बलागत खत्म हो जाएगी, मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, और जिस्म के आज़ा और जवारे इनसे जो करतूत किए होंगे इनको कुव्वत गोयाई दी जाएगी, बोलने की ताकत दी जाएगी, रान बोलेगी, हाथ बोलेंगे क्या क्या किया है। कोई पॉलिश कारगुजारी नहीं चलेगी। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर कोई खैर की होगी कल वो सामने लाई जाएगी, और राई के दाने के बराबर कोई गड़बड़ की होगी तो वो भी सामने लाई जाएगी। और सुनने वाला बड़ा खबीर है, बड़ा बसीर है, हर चीज का जानने वाला है। किरामन कातिबीन मौजूद हैं, हर आन हर घड़ी हमारी हर मूवमेंट को लिख रहे हैं, हर हरकत और सकनत को लिख रहे हैं। इसलिए कि याद दहानी जरूरी है। दुनिया के माहौल में, असबाब में अल्लाह ने गफलत रखी है। गफलत में मौत को भूल जाते हैं और उसको भूल कर जिंदगी गुजारते हैं, और मौत अचानक आ जाती है, अचानक आ जाती है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। তো ভাই মেহমান বলেন যে কেন আমাদের এই সবক মনে রাখতে হবে? ওই সবক এই জন্য মনে রাখতে হবে যে আমাদের জীবনটা খোদা প্রদত্ত একটি আমানত। আমাদের গোটা জিন্দেগিটা আল্লাহর দেয়া এক আমানত, এবং মৃত্যুর পরে এই আমানতের হিসাব কিতাব হবে। আল্লাহ তাআলা এই জীবনের হিসাব নেবেন, পাই পাইয়ের হিসাব নেবেন, এক এক পয়সার এক এক মুহূর্তের হিসাব নেবেন। আর সেখানে কোনো সাজানো গুছানো কারগুজারি চলবে না, পলিশ কারগুজারি। পলিশ কারগুজারি মানে কোনো জিনিস মানুষ যখন একটু নতুন করে না, পলিশ করে, ধোয়া মোছা করে। আমরা যেমন পিছনের ইজতেমা থেকে বহু ভাই আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গেছেন, অনেক সৌভাগ্যবান। অনেকে আমরা এই ইজতেমা থেকেও আল্লাহর রাস্তায় যাব। তো যখন 4 মাস পর, চিল্লার পর মার্কাজে ফিরে আসবো, যখন আমাদের কাছ থেকে কারগুজারি শুনতে চাইবে, তো আমরা কারগুজারি যখন শোনাই, তো সাধারণত এরকম হয়, সবাই না হইলেও, যে কারগুজারিটাকে একটু সাজায় গুছায় বলা হয়। শুননেওয়ালা যে শুনে, তার তো আর জানা নাই যে সে তো আর সাথে ছিল না, কিভাবে কি করছে দেখে নাই। তো কারগুজারিটাকে একটু সাজায় গুছায় সুন্দর করে পেশ করা হয়। উনি বলেন যে কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষের কাছে যখন এই জীবনের এই আমানতের হিসাব নিবেন, পাই পাই হিসাব নিবেন, পয়সা পয়সা হিসাব নিবেন, এক এক মুহূর্তের হিসাব নিবেন, তখন আর পলিশ কারগুজারি চলবে না। অর্থাৎ সাজাইয়া গুছাইয়া কোনো কারগুজারি দিলে সেটা চলবে না। কারণ আমরা কারগুজারি দিব এমন এক সত্তার সামনে, যিনি সব দেখেন, যিনি সব শুনেন, যিনি সব বুঝেন, যিনি সব কিছু সম্পর্কে খবর রাখেন, যিনি রাতের অন্ধকারেও দেখেন, দিনের আলোতেও দেখেন,
যিনি মানুষের মনের মধ্যে লুকানো কথাকেও জানেন, অন্তরের লুকানো কথাকেও খুব ভালো করে বুঝতে পারেন, মস্তিষ্কের মুহূর্তের মধ্যে চলে যাওয়া চিন্তাধারাকেও তিনি ভালো করে বুঝেন। তিনি ওই সত্তা যে অন্ধকার রাতে কালো পাহাড়ের নিচে, কালো পাথরের নিচে কালো পিঁপড়া যদি চলে, তো আমরা কারগুজারি ওই সত্তার কাছে শোনাবো যিনি এই পিঁপড়ার চলার গতিকে দেখেন, তার হৃদকম্পনকে শুনেন এবং তার প্রতিটি হরকতকে তিনি জানেন এবং তার প্রতিটি হরকত তার ইচ্ছা মাফিক হয়। এবং তিনি কোরআনে এই কথা জানিয়ে দিয়েছেন, ওয়া ইনদাহু মাফাতিহুল গায়ব, সমস্ত অদৃশ্যের চাবিকাঠি তার হাতে, লা ইয়ালামুহা ইল্লা হু, তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। আর গাছের একটা পাতাও যখন পড়ে, এই পাতাটা তার ইলম মোতাবেক, তার জ্ঞাতসারে পড়ে, তার অজ্ঞাতসারে নয়। এরকম আলিম, এরকম বাসির, এরকম সামি' সত্তার সামনে আমাকে আপনাকে কারগুজারি শুনাইতে হবে, জীবনের প্রতিটা মুহূর্তের কারগুজারি শুনাইতে হবে। এই জন্য এই দুনিয়াতে ভুললে চলবে না, এই সবক ভোলা যাবে না, এই সবক প্রতি মুহূর্তে মনে রাখতে হবে। যদি এখানে এই সবক ভুলে যাই আর গাফলতের জীবন যাপন করি, তাহলে আখিরাতের জীবনেও আমাদেরকে পস্তাইতে হবে, আর এই দুনিয়ার জীবনেও আমাকে আপনাকে ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হবে। উনি বলেন যে আমরা কারগুজারি শোনাবো এমন এক সত্তার সামনে, যে সত্তার কথা গুণাবলীর মধ্যে এটাও তিনি বলছেন যে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কিয়ামতের দিন মানুষের মুখের মধ্যে মোহর মেরে দিবেন, মুখের মধ্যে সিলগালা করে দিবেন। আজকের ফাসাহাত, বালাগাত, বাক সৌন্দর্যতা, এগুলি সব চলে যাবে। আল ইয়াউমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম, আজকে আমি মানুষের মুখের মধ্যে মোহর মেরে দিব, সিলগালা করে দিব। ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদিহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম, মানুষের রান কথা বলবে, পা কথা বলবে, হাত কথা বলবে, মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি আল্লাহ পাকের কাছে বলবে কথা যে আমাকে দিয়ে কি কি কাজ করানো হয়েছে, তাকে দিয়ে কি কি কাজ করানো হয়েছে, কোন কোন অন্যায় করানো হয়েছে, কোন কোন ভালো কাজ করা হয়েছে, এই সব কিছু সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে বলে দিবে। এই জন্য এই সবক ভুললে চলবে না, যেহেতু আল্লাহ তাআলা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে হিসাব নেবেন এবং এলান করে দিয়েছেন, ফামান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা ওয়া মান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারা, যে একটা ভালো কাজ করবে, রায়ের দানা বরাবর অনুপরিমাণ ভালো আমল করবে, সেটাকেও আল্লাহ উপস্থিত করবেন, যে অনুপরিমাণ মন্দ করবে সেটাকেও আল্লাহ তাআলা উপস্থিত করবেন। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी मौत को हर वक्त याद रखना है, आखिरत को हर वक्त सामने रखना है। इसलिए कि दोस्तों बुजुर्गों, हम और आप जब से दुनिया में आए हैं अपनी आखिरत की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिंदगी की सांसें कब छूट जाएंगी कुछ पता नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। इस वक्त आज के दिन ऐसे दुनिया में कितने इंसान थे जो रात में कल दुनिया में थे, आज दुनिया में नहीं है। हमने और आपने अभी जनाजे की नमाज पढ़ी है। ये जनाजे हमको इस बात की याद दिला रहे हैं, अगर अल्लाह पाक हमको दिल के कान दे तो मेरे दोस्तों ये बात सुनाई में आएगी। ये जाने वाला ये कह रहा है अपने अमल से कि देखो, जिस तरह आज मैं तन्हा जा रहा हूं, अकेला जा रहा हूं, खाली हाथ जा रहा हूं, और मेरे अंदर इतनी कुव्वत और ताकत भी नहीं है कि अगर मेरे ऊपर मक्खी बैठ जाए मैं उसको उड़ा दूं। एक दिन आने वाला है जो हम में से हर एक पर आएगा। तुमको भी वापस जाना है, अपनी आखिरत को न भूलो, वापसी को ना भूलो। मौत पर बात खत्म नहीं होती। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है
سارے کے سارے دنیا کے انسان سو رہے ہیں، موت پر جاگیں گے۔ موت پر بات ختم نہیں ہوتی۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں موت آئی، جلا دیا، راکھ بنا دیا، اڑا دیا، ختم نہیں ہوتی۔ وہ موت تو کیا کہتے ہیں، نقل مکانی کا نام ہے، ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہونا ہے۔